Yes, and on April 22, tree planting. Yes. And idana na ninyo puasa para sa total magpuasa. Oo. And Pero dili na po sa magtanom, ha? and thank you kayo, and we'll continue fighting for the environment. Yes, sakto yun. Thank you. Si Geraldine. We would also like to invite ang mga youth na willing mo take part sa among Paint Your Roofs White project sa Barangay Luz this coming April 29. So, wow, busy na yung taan nino. April 22, 29, and then May 29. Okay, Borge. To April 29, then also mga volunteers sa MUSI also would also request them or be inviting them to join sa Paint Your Roof White na project. I think sa seminar ani right, there's an orientation before we do the implementation pa. So in the same way also we'll be inviting them to somehow be able to attend. Okay, so daghang salamat Hanilin, napakay parting words. Anak ko no. Basta balik mo diri, and everybody's welcome to join us for discussion. Thank you, Attorney. Daghang salamat Kim, and everybody who are here, and to our listeners, daghan pang mga panahon, daghang mga issues nga kinahanglan nato istoryahan, but ako karon nalipay nga nagpakita ang atong youth gyud nga naa na sila sa front line in this fight to stop the negative effects of climate change. So sa sunod nga Sabado, daghang salamat. This is Attorney Golly Estenso Ramos, wishing everybody a happy weekend. Kumusta na ba ang atong kalibutan karon? Ato bang giamumahan o giampingan ang atong kalikupan? Ikaw, ako, kitang tanan, adunay katungod ug katungdanan sa pagpanalipod sa kinayahan. Nga usa ka pililhong gasa sa kaytasan aron kini baluwas gikan sa kadautan. Ang kaluwasan sa atong kinayahan, kaluwasan ro sab natong tanan. Labi na sa mosunod pa nato mga kaliwatan. Mutugod ka ba nga moabot ka ng panahon nga wala na'y tubig nga luwas imnon? Mga pagkaon nga lisod na kayong tunlon, ug hangin nga daw hilo kun hanggapon? Asa naman unya kita paingon kung wala kita karoy buhaton? Ang hagit sa kinaiyahan mo'y hagit sa panahon karon. DYRC, hagit sa kinaiyahan. Balita Round the Clock. Mga higala mayong buntag aniya karon ang atong Round the Clock News dining mga orasa. Mayor Mike Rama wa pay nanunaan nga mga proyekto nga yang ipatuman isip mo'y bag-ong chairman sa Regional Development Council. Nasayran nga si Rama gitudlo ni Presidente Noynoy Aquino nga mo'y mangu sa RDC ug ang maong order pormal lang nadawat ni Mayor Rama. Si Mayor Mike Rama niingon nga iya unang konsultahon ang tanang sakop sa RDC o pagutanon kung unsay ilang gustong mahitabo sa ilang dapit nga paluyuhan usab sa tanang membro sa RDC. Nasayran nga gipildi ni Mayor Mike Rama sa maong posisyon mao sila si Governor Gwen Garcia sa Sugbo, Governor Edgar Chato sa lalawigan sa Bohol, Orlando Pua Jr. sa lalawigan sa Siquijor, Ruel Digamo sa Negros Oriental ug Mayor Jonas Cortez sa Dakbayan sa Mandaue. Maukadto ang atong Round the Clock News dining mga orasa. Ako si RC14, Dennis Tabar. Balita Round the Clock. Ang DYRC Radio Cebu 648 sa atong mga radyo mapasalamaton sa tanan nga miabag alang sa kalampusan sa atong kalihukan. Cebu City Traffic Operations Management, CITO, Tommy's Tuna, Senorita Pork and Beans, Jim's Coffee, Globe Telecom, Webmaster Mr. Ernest Villariza, Armada Invincible Security Agency, Mr. and Mrs. Alan and Rachel Abuton of Al Richie and Al Rose Bake Shops with branches at Tisa, Cebu City, Tabunok, Talisay, Cebu, Lipata, Minglanilla, Naga City, Guadalupe, San Fernando, Carcara City, Dumanhog, Danao City, Toledo City, Sangi, Toledo City, Larena, Siquijor, Oroquieta City, Dipolog City, Dumaguete City, and Tanjay City.
Gikan sa kinatibuk-ang pwersa sa DYRC Radio Cebu, size 48 sa atong mga radyo, daghang salamat sa inyong pag-abang. DYRC, DYRC, ang tingog sa Kabisayan. DYRC Frontline maghisgot sa mga nag-unang isyu dinhi sa Sugbo ug sa kauluhan nga angayang bantayan sa katawhan. Tulumanon nga magpukaw sa nagdika nga mga opisyal sa kagamahanan. DYRC Frontline. Way ko kahadlok nga mosaway sa kahiwian bisan pa kun unsa kagamahanan ug kaadulahan ang hingtungdan. Programa kini nga moasdang aron sa pagbugtaw sa kamatuoran. DYRC Frontline. Ang DYRC Frontline madunggan matag alas 9 ngadto sa alas 11 sa gabi, Lunes hangtod Biyernes. Dini lamang sa inyong istasyon DYRC, The Voice of Cebu. Mibalik na ang tulumanon nga inyong nabati sud sa pipilana kakatuigan. Kini nakatabang na sa paghupay sa mga suliran sa pipila ka mga binuhat nga mipadayag sa ilang mga kasinatian. Ingon man mga gumunhap nga miabot sa ilang kinabuhi. Mahimo na sab kamong makapaambit sa inyong mga problema pinaagi sa tulumanon. Mga gapnon sa kinabuhi. Mabati matag Lunes hangtod Sabado. Alauna hangtod sa alas 2 ang takna sa hapon. Mga gapnon sa kinabuhi. Sa nakamodernong panahon, nagkadaghan ang atong mga gimbuhaton. Nagkamahal usab ang gasto sa pagpatambal o pagpa-ospital. Tungod sa kalisod, sagad masakripisyo ang atong panglawas. Kini mo'y hinungdan nga ang DYRC Radio Cebu tuyo nga mimugna sa programang Dr. On Call. Dr. On Call. Matag Domingo, alas 3 ngadto sa alas 4 sa hapon, uban kang Dr. Felix Asoy ug Malu Inocando Tabar. I-asoy kang Dr. Asoy ug mga kaubanang espesyalista ang inyong mga gipamati aron inyong madungog ang mga kasayuran kabahin sa inyong gikonsulta nga sakit. Dr. On Call. Asoy kang Dr. Asoy. Dinhilang sa labing unang sibyaanan sa Sugbo, DYRC Radio Cebu. Dr. On Call. Asoy kang Dr. Asoy. Barangay. Kung doon na ka may mga pahibaw sa inyong mga kalihukan sa barangay, lakip na ang mga reklamo sa mga proyekto, opisyales o trabahante sa inyong mga barangay, i-text lang sa DYRC Barangay Connection Text Line 0927-707-6867. DYRC Barangay Connection, alas 5 sa hapon ngadto sa alas 6 sa gabi, tinhilang sa labing unang sibyaanan sa Sugbo, DYRC Radio Cebu, size 48 sa inyong mga radyo. DYRC Barangay Connection. Inyong taytayan Ngadto sa kabaranggayan. Hisgutanan sa turismo, patigayon, kalambuan sa dagan sa ekonomiya, teknolohiya, mga isyu nga mugiya kanato ngadto sa kalambuan, live interviews ug updates sa foreign exchange, ug lawom nga pag-analisar sa stock market. Kining tanan atong pag-asawaan sa tulumanon. DYRC Business Connection. Kauban kining inyong alagad sa kanginan, Mars Musqueda. Matag adlaw nga Domingo, alas 12 hangtod sa alauna sa hapon. DYRC Business Connection. Mataglakag sa tao, ninigdalan nga gitawag og kinabuhi. Gisukod sa sukdanan nga gitawag og balaod. Ang maong sukdanan, giila, nga mauusab ang sukaranan sa tanang mga binuhatan, ug tanan niya nga tingusbawan. Usahay, siya mahitipas sa maong sukdanan, ug siya pagahumpan. Ang galingan sa hukmanan, hinay nga mutuyog. Apan, muayag siya, nga walay kulang. Ang estasyon DYRC Cebu, uban sa bugos nga tinguha, sa paghatag og kahayag ngadto sa tanang katawhan sa iyang mga katugod ug katungdanan ubos sa balaod. Modalit karon kaninyo sa usa ka tinuyo nga tulumanon.
uban ang mga manlalaban nga sakop sa Selya, Cebu Lady Lawyers Association. Ang balaod karon. Ang balaod karon madunggan matag Sabado alas 3 hangtod sa alas 4 sa hapon dinhi sa inyong stasyon DYRC, The Voice of Cebu. Matag usa kanato dunay managlahing kapalaran, apan kitang tanan managsama lang. DYRC, Radio Cebu, nahimong tipik sa labing dako nga radio network sa tibuok Pilipinas. Ang labing unang sibyaanan dinhi sa Kabisayan ug Mindanao. Ang tinuod nga tingog sa mga Sugbuanon mao'y kaakuhan nga gibatunan ang pag-alagad sa katilingban. DYRC, The Voice of Cebu, 648 sa dial sa inyong mga radyo. Mabati ug makita usab sa www.dyrc-cebu.com. Nagsibya sa kusog nga 10,000 watts. website sa www.dyrc-cebu.com. Pinabag-o ning website mga higala. O
ato mga sukiting paminaw, labi na ito mga taxi drivers, drop by dito sa Puente Osmeña para mapitla na inyong mga units sa atuang mga stickers. O niya, ay mo kalimot, inig kaputol, kanang luyuan ha, butang inyong mga paan, o